Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de calamar farci au quinoa avec sa sauce tomate mascarpone. اليوم غادي ندير الكالامار معمر بالكينوا بصلصة الطماطم والماسكاربون. On va tout d'abord commencer par la préparation de la farce pour les calamars. غادي نبداو بتحضير الحشوة اللي غادي نعمرو بها الكالامار. On va verser l'équivalent de 2 verres de quinoa dans une eau bouillante salée et on va cuire pendant 10 minutes. غادي نصبو 2 كؤوس الكينوا في ماء مغلي مملح ونطيبوه لمدة 10 دقائق. Une fois cuit, on l'égoutte et on le met de côté. غير يطيب نسقطروه ونخليوه على جنب. Dans une poêle anti-adhésif, on va mettre un peu d'huile d'olive. في مقلاة اللي ما تتلصقش غادي نديرو شوية ديال زيت الزيتون. On rajoute par-dessus un oignon haché finement. غادي نديرو بصلة مقطعة طريفات صغار. On rajoute 2 gousses d'ail râpées, 2 فصوص ثوم محكوكة. On prend 5 champignons frais qu'on coupera en petits morceaux. غادي ناخدو 5 فطار طرية غادي نقطعوها طريفات صغار. On rajoute nos champignons sur l'oignon qui a déjà pris une belle petite couleur. غادي نزيدو الفطار ديالنا على البصله اللي تحمرات شي شويه. Une fois cuit, on va saler et poivrer nos champignons. غير نحسو بها طابت نزيدو عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. Un grand saladier, on va mettre d'abord notre quinoa cuit. في إناء غادي نحطو أولا الكينوا اللي طيبناه. On va rajouter par-dessus les champignons et l'oignon qui ont été rissolés. غنزيدو عليهم الشامبينيون والبصلة اللي خليناهم يتقلاو. Ajoute par-dessus 3 grandes cuillères de coriandre ciselée et la moitié d'un petit citron confit coupé en dés. غادي نزيدو عليها 3 الملاعق كبيرة من القزبر الطري وغادي نزيدو عليها نص حامضة مصيرة مقطعة طريفات صغار. On rajoute 3 cuillères à soupe de fromage frais. غادي نزيدو 3 ملاعق كبيرة من الجبن الطري. On mélange le tout et n'oubliez pas de saler et poivrer à votre goût. غادي نخلطو كلشي وما تنساوش ديروا الملحة والابزار على الذوق ديالكم. Voilà, la farce des calamars est prête. العمارة ديال الكالامار ديالنا واجدة. Pour le poisson, on aura besoin de 4 calamars entiers. غادي نحتاجو بالنسبة للسمك 4 ديال الكالامارات كبار. On aura besoin aussi d'un calamar coupé en rondelles, calamara وحدة مقطعة دوائر et les pieds de calamar ورجلين الكالامار. Je commence par mettre la farce dans mes calamars entiers et je les ferme à l'aide d'un cure-dent. غادي نبدا بالحشوة ديال الكالامار وغادي تسدهم بواسطة عود الأسنان.
Je vais faire une petite préparation à base d'huile d'olive et de sel. زليفة غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال الملحة. Mélange et je vais enduire mes calamars avec. غادي نحرك مزيان وغادي ندهن الكالامار ديالي بها. Cuire mes calamars farcis à la vapeur pendant 30 à 40 minutes. Il ne faut pas trop cuire les calamars pour éviter que ça explose. Il faut les vérifier à partir de 25 minutes de cuisson. نطيب الكالامار المحشي ديالي بالبخار لمدة 30 حتى 40 دقيقة. خاصنا نحاولوا ما نطيبوهمش بزاف لانه يقدروا يطرطقوا. من مورا 25 دقيقة ديال الطبخ نقلبوهم باش نشوفوا واش نزيدوا ولا نحبسوا. Pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce qui va accompagner les calamars. نوجدوا الصلصة اللي غادي ترافق الكالامار ديالنا. On commence par mettre de l'huile d'olive, غادي نديرو شوية ديال زيت الزيتون. Puis on rajoute 3 grandes cuillères d'oignon. غادي نزيدو عليها 3 ملاعق كبيرة من البصل المقطع طريفات صغار. Une fois l'oignon cuit, on rajoute le calamar qu'on a coupé en rondelles et les pieds de calamar. غير نحسوا بالبصله طابت غادي نزيدو الكالامار اللي قطعناها شرائح ونزيدو عليها ربين الكالامار. On rajoute 2 gros champignons frais ونزيدو عليها 2 فطار طاريه كبيره. Une fois que le champignon commence à lâcher son eau, غير نحسوا بانه الشامبينيون بدا يطلق الماء ديالو. On va prendre ces sauces tomates mascarpone que j'ai acheté chez Carrefour. غادي ناخذوا هاد صلصه الطماطم بالماسكاربون اللي خديتها من محل تجاري كارفور. Et on la mettra par-dessus. وغادي نديروها من الفوق. On mélange le tout, on met à feu doux et on laisse cuire minimum 30 minutes. N'hésitez pas de rajouter un peu d'eau en cas de besoin. غادي نديرو كلشي على نار هادئة ونخليوها تطيب على الأقل نصف ساعة. ما تنساوش تزيدوا شوية ديال الماء إلا حسيتوا بها غادي تنشف. Notre calamar est prêt. Le calamar ديالنا ها هو وجد. Notre sauce qui va accompagner les calamars farcis est prête. الصلصة اللي غادي ترافق الكالامار المحشي حتى هي واجدة. Il ne reste plus qu'à dresser notre plat. ما بقى لنا غير تقديم طبق. Pour le dressage, je vais utiliser le reste de farce des calamars. بالنسبة لتزيين الطبق غادي نستعمل البقية ديال الحشوة ديال الكالامار. J'espère que vous avez aimé le plat que j'ai présenté aujourd'hui. Merci de regarder mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt.